Yes, reka ngwikaze kuri Mashariyo Estate Tumutse rero tukuzaniye ikibanza, ni ikibanza gifite ubuso bya kwiswe metero 320 kuri miliyoni 5 zonyine z'amanyarwanda. Aha ngaha rero turi mu Yabaraya, no ngo ni muri centre neza yo mu Yabaraya, aho ukugira ngo ubashe kugera aha ngaha ni ibirometero 6 n'igice uvuye neza ku bitaro by'Imasaka. Ni ibibanza biri muri site, ngira ngo murabona ko imihanda iraciye, ngira ngo naha ngaha murabona borne. Iyi ngiyi ni borne n'ubundi igaragaza cyangwa yerekana imbibi za buri kibanza, kugenda ukazamuka ukagera hariya ruguru. Rero niba wifuza rero kuba wagura ikibanza aha ngaha muri no site, wowe ushobora kuduhamagara 370 cyangwa ukatwandikira kuri nimero WhatsApp ubona kwereka, ubundi tukakuzana ukaza ukigurira ikibanza aha ngaha. Iyi ngiyi ni Mashariyo Estate, duhamagare cyangwa utwandikire cyangwa unyure kuri website yacu ni www.marshallestate.com kugira ngo tubashe kuba twakwihera ikibanza aha ngaha.